word today la cual voy a pedir that I'm going to ask que si hay alguna distracción en nosotros, that if there be any distraction in us, podamos enfocarnos en lo que es la palabra de that we Dios. would focus on God's word fully. Su palabra es bendición, His amén. word is blessing, amen. Su palabra es vida. And His word is life. Hace algunas semanas, Some weeks ago, soy de esa minoría de personas que no mira noticias. I'm the type of person that really doesn't like to see the news. Es algo personal. It's something personal choice. Creo que muchas veces las noticias son muy I amarillistas feel like the news really puts what they want. y toman de recurso ese recurso tan dañino para nosotros. And they take this resource Que es and el make miedo. it bad, which is fear. El miedo Fear produce en nosotros incertidumbre. produces in us uncertainty, En ocasiones trae destrucción. and in occasions can bring destruction. Y la noticia sabe que ese recurso llama la atención. And the news knows that very well. La noticia sabe que The cuando news influye miedo en tu knows corazón, that if they destroy what's in your heart, eso llama la atención de todo el mundo. it's going to call the attention of all. Y escuché And I had heard varios ministros de Dios. a few ministers of God, No lo pongo en duda de que son ministros de and Dios. I don't put it in doubt that there are ministers of God, Diciendo que la iglesia está en crisis. saying that the church was in crisis. Con ese comentario vinieron With that comment, varios alegatos de por qué la iglesia está en crisis. many people would fight back and say, why is it in crisis? Diciendo que la asistencia de la iglesia ha bajado mucho. That church attendances everywhere is decreasing, De que Dios no se está moviendo and that God is not moving en su casa debido a esto. in their home because of this. Y yo sentía en mi espíritu And I would feel in my spirit, Dios hablando a mi vida diciendo la iglesia no está en crisis. and speaking to my heart, the church is not in crisis. El evangelio no está en The crisis. gospel is not in crisis, Porque el evangelio sigue creciendo cada día because más the gospel continues to agigantadamente. grow exponentially. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? So what is it that is in crisis? Porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo de Because Cristo. when we talk about the church, we talk about the body of Christ. Pablo en una de sus cartas en Efesios capítulo 5 verso 20 dice que Paul, in one of his letters in Ephesians, he wrote Dios puso a Cristo como cabeza de la that iglesia. God put Christ as Y la the head of the iglesia es el church, cuerpo. and the church is the body. Pero, ¿qué es lo que está en crisis en la iglesia? But what is it that is in crisis in the church? No es el evangelio. It's not the gospel, Porque el evangelio es uno solo. because the gospel is one, No puede ser profanado. and it cannot be profaned. El evangelio es vida. The gospel is life. Pero mientras sentía esto que hablaba mi corazón, And when I felt this speaking into my heart, Dios traía a mi mente una historia, God would bring to my mind a story, la cual voy a traer a colación para which compartirla con I ustedes. want to share with you today. Pero es necesario que entendamos And it is necessary for us to de understand que la iglesia no está en crisis. that the church is not in crisis. Sé que por varios años la iglesia, I know for many years, cuando hablamos de iglesia, when we talk about church, ha recibido muchos cambios en la forma de exponer la palabra, the church has maybe changed in their ways, porque los tiempos no han cambiado. because the times haven't changed. El mismo sol que brillaba The hace same 20 años sun that shined 20 years ago es el mismo sol que brilla hoy en día. is the same sun that shines today. Los métodos han cambiado. It's just our method has La forma de changed. exponer la palabra ha Our cambiado. way to share the word has changed. Pero cambió el evangelio. But did the gospel change? Le hemos puesto algo que ha cambiado el evangelio. Have we noticed that the gospel has changed? Yo no sé si tú te has dado cuenta de algo, I don't know if you've realized pero cuando pedimos un jugo natural when we ask for a natural juice y queremos sentir la esencia, la vitamina and we want que to tiene ese feel jugo, the essence and the vitamin of that drink, es that mucho fruit, mejor sentirlo así cuando es puro. it's better to drink it when it's in its purest form. Pero ¿qué pasa cuando le echamos agua? But what happens when you put water into it? Alteramos lo que es We el alter jugo. the natural and pure juice. Y eso es lo que ha pasado en estos tiempos, And that's what's happened in these times. de que la iglesia That the church se le ha puesto algo más que el evangelio. has added more into the gospel.
Y hemos diseminado el evangelio and we've disseminated the gospel, y nos hemos distraído. and we've lost our focus. Y te voy a decir algo And que I want to tell you muchas veces nos incomoda something that many times it's y nos hace uncomfortable cambiar de nalgas en el asiento donde and estamos. makes us kind of switch butt cheeks on our seat. Pero hemos endulcerado el evangelio. We have adulterated the gospel. El evangelio vino para salvar, The gospel came to save, para sanar to heal, y para liberar. and to deliver. El evangelio no vino a endulzar nuestros oídos. The gospel hasn't come to sweeten us. El evangelio no viene a acomodar nuestros The pecados. gospel is not here to accommodate our El sin. evangelio viene a confrontarnos The en la manera en cómo gospel is vivimos. to confront our way of living. Ahora bien, Now, ¿qué es lo que buscamos en Cristo? what is it that we're looking for in Christ? ¿Vemos a Cristo como aquel que nos sirve? Do we see Christ as the one who serves us? ¿O somos aquellos que servimos a Cristo? Or are we the ones that are to serve Christ? ¿Buscamos a Dios cuando lo necesitamos? Do we seek God when we need Him? ¿O cuando queremos que Él nos dé una opinión de lo que hacemos? Or do we seek Him when we want His opinion when we're about to do something? El evangelio no se trata de ir a un supermercado The gospel is not about just going to a y supermarket. decirle, Señor, ¿qué and saying, tomates God, tomo? What tomatoes do I Si choose? tomo este grande o este pequeño. Do I grab this small one or this big El one? evangelio no funciona así. The gospel is not for that. Dios te da la sabiduría para que sepas elegir God gives us the wisdom to choose, y que tus decisiones and that our choices, Lo que elijas, what we say, sean basadas en su would voluntad. always be based on His will. Hay una historia maravillosa que la cuenta nuestro hermano Lucas Our brother in the book of Luke shares a y está en el story, libro de Hechos capítulo 8. and it is in the book of Acts, chapter 8. La iglesia estaba pasando por uno de los momentos más difíciles. The church was going through one of its difficult times. Se había levantado un hombre llamado Saulio A man named Saul had rose, y era perseguidor de la iglesia. and he was a persecutor of the church. La historia cuenta de que este hombre se metía en las casas And the de los Bible says that cristianos he would go into the house of the y Christians, lo sacaba y lo llevaba preso. and he would take them imprisoned. Suena como algo hoy en día, ¿no? It kind of seems like something nowadays. Pero Saulio no era la migra, But he wasn't immigration. no era el ICE, He wasn't ICE. pero algo en particular But something in particular, me hizo pensar sobre esto. it made me think about this. ¿Cuál fue la postura de la iglesia cuando pasaba eso? What was the posture of the church into this situation? Todo esto All of this pasó happened porque la iglesia comenzó a moverse. because the church began to move. A veces creemos Many times we think que en el lugar donde estamos that in the place that we're at es el lugar donde Dios se mueve. is the place where God just wants to move. Y a veces tenemos que cambiar nuestro lenguaje And many times we got to change our y language. nuestra manera de And we got pensar. to change our way of thinking. Jesús dijo que el que cree en mí, Jesus said that the one that believes in de su me, interior from his inner correrán man, ríos de agua rivers viva. of living water shall flow Ahora out. bien, Now with that, ¿De qué interior estamos hablando? what interior, what inner man? Es de mi interior. It's from my inner man. Es un río que no cesa. It is a river Río that que shall corre, not corre, stop, corre. that keeps running and running, Entonces, cuando vamos a un lugar, so that when we go to a place, no es que Dios está ahí. Dios va con it's nosotros. not that God's there. God is already in Aquí lo us. llevamos acá adentro. We take him where we go. Por eso es una equivocación, un That is error. why it's sometimes a mistake Decir, Señor, visítanos. when we say, God, visit us. ¿Cómo que visítanos? Why visit us? ¿Y quién te estuvo visitando durante la semana Who entonces? visited you through the week then? No, es un error. Debemos No. cambiar ese lenguaje. We need to change our language. Son una de esas cosas que traen crisis Those are the things a la that will iglesia y al bring evangelio. a crisis into the gospel and the church. La primera iglesia, The first church, cuando comenzó a proclamar el nombre de Cristo, when they began to proclaim the name of Christ, antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, before the Holy Spirit coming upon porque el them, Espíritu Santo no cayó en un edificio, because the Holy Spirit didn't fall upon a building, cayó en las personas. He fell upon the people. No es el lugar, It's not the place, es la persona. it's the person. No es la iglesia. It's not the church. Tú eres la iglesia. You are the church. Los llevamos acá. We take him inside. Esto es el templo del Espíritu This Santo. here is the temple of God. Y la iglesia, And the church, hay un secreto maravilloso ahí. there is a marvelous secret in this. Nosotros creemos We think que si estamos acá reunidos, that if we are here gathered here today,
Dios ya nos dio la bienvenida a God already nosotros. welcomed us here. No, lo traemos. No, Nosotros traemos la presencia de he's been Dios. abiding within us. La primera iglesia The first church, dice que los apóstoles donde iban, the apostles, that wherever they would go, mucha de la gente del vecindario that many people throughout the neighborhoods, sacaba fuera a los enfermos they would take out the sick. para que solo la sombra de los So apóstoles, that the shadow of the apostles, menciona Pedro, al menos la sombra sane al enfermo. even the shadow of Peter would heal the sick. Dice que la comunidad los respetaba. And that the community would respect them. Hoy en día, ¿qué respeto tienen cuando menciona soy cristiano? Now, what type of respect do we have when we say we're a Christian? Y déjame decirte algo, And let me tell you, la gente te va a rechazar. the people will reject you. Cristo nunca nos prometió de que la gente iba a aceptar nuestra forma Christ de vivir. never promised that people would accept us for who we would be. Más bien Él dijo, But yet he said, te matarán, they're going to kill you. te perseguirán They will persecute por you causa de mi nombre. for the cause of my name. Cuando llegamos al Evangelio, And when we come to the gospel, no es que todo es color de rosa y not chalala, everything's chalala, going to be chalala. colors and roses. Ahí es donde se pone la piña agria, como dice mi That país. is when it gets sour. Entonces comenzamos a entrar en crisis. And we go into a crisis. Pero cuando llega la crisis a tu vida, But when crisis comes to your life, ¿cuál es tu postura? what is your posture? ¿Qué es lo primero que haces? What is it that you do first? Se nos enferma un niño. Our child gets sick. Oh, Señor, pero yo te sirvo. Oh, ¿Por Lord, but I qué? serve you. Why? Que se nos poncha la llanta de un carro. That our tire blows out. Eso es el diablo, hermano. Oh, it's the devil. No, es la vida. It's life that happens. ¿Dónde está nuestra postura But cuando where is our viene crisis a posture nuestra vida? seated on? La iglesia, So the church, la primera iglesia, the first church, fue perseguida. they were persecuted. El tú llamarte ser cristiano And to you be called a Christian, era firmar una sentencia de it muerte. was a life sentence back then. Decir yo soy cristiano, To soy say servidor de back Cristo. then that you were a servant of the Ya Most High eso te God, ponía un sello en la frente. that was a death penalty on your forehead. Este va a la hoguera. Oh, he's gonna die out. Y dice en Hechos capítulo 8 In Acts chapter 8, que se levantó una persecución, that there was a persecution that arose, que la iglesia tuvo que dispersarse por todos lados, excepto that the los church apóstoles. had to spread out except the apostles. Aquellos que caminaron con Jesús se quedaron en Jerusalén. Those that walked with Jesus stayed in Pero Jerusalem. toda la iglesia But the whole church, se dispersó. they were spread out. La iglesia iba en crecimiento. And the church was growing. En una predicación se convirtieron 3,000. In one sermon, 3,000 En came to otro the se Lord. convirtieron In 5,000. another 5,000. Iba la comunidad And the creciendo. community was Y ahí vino receiving. la oposición. And there came opposition. Es que cuando Satanás ve And it's that when Satan que en ti hay un sees potencial que a veces nosotros no lo vemos, that when there is a potential in you that sometimes we don't even él see, comienza con los ataques. he comes with his attacks. Porque él sabe lo que hay detrás de Because todo he eso. knows what's within you, who's behind you. Pero la iglesia cuando iba en crecimiento, And the church, when they were going in growth, dice que comenzaron a causar problemas. they began to cause problems. Que ya se están olvidando de este Oh, departamento. that they're forgetting this, Que a esta viuda no le dieron that esto. they didn't help this widow. Porque eso es lo que preserva una iglesia. Because that's what actually preserves a church. Moverse, To move, ayudar a los otros. to help others. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, But when God calls you to do something, no puedes estar haciendo otras cosas. we can't be focused on other things. Dios en ningún momento le dijo, tienen que buscar 7 diáconos. God never said, oh, you got to go look for 7 deacons. Eso fue una decisión que la iglesia tomó It's por the inteligencia, con choice sabiduría. that the church made with their wisdom. Ellos dijeron, nuestro trabajo es predicar. Our job is to preach. No nos podemos poner a estar en esto y en esto, We porque nos cannot vamos a be descuidar in charge de of nuestro all verdadero these things, origen. because if not, we're going to neglect the sheep. Y dice que eligieron 7 hombres, So they chose 7 7 men, personas 7 persons llenas del Espíritu Santo. full Ese era el of the requisito. Holy Spirit. That was the prerequisite. Fíjate bien, cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, You know, when a person doesn't have the Holy Spirit, está en la carne, you are in the flesh. no suele tomar decisiones And you sabias. can't make wise choices in the flesh. Si toma decisiones sabias, puede ser que hunda el barco. You might make a choice, but it might flood your boat. Y fueron sabios porque tomaron And they were wise 7 because personas llenas del Espíritu they Santo. chose 7 people full of the Spirit. Y en uno de ellos había un hombre llamado Felipe, And in one of them was a man named Philip, el cual en esta historia que te voy a contar, which in this story I want to share, dice que entre medio de todos los
cristianos que se that dispersaron, amongst all the Christians that were there gathered and were spread out, él tomó un pueblo que era muy peligroso. he took a group of people that was Los very cristianos dangerous. no querían saber de And Samaria. that the Christians did not want to fellowship or talk to them. Para los cristianos eso era hereje. And for the Christians, those people were Independientemente de lo worthless. que pensemos, Independently of what we think, Cristo hizo milagros en Christ Samaria. did a miracle in Pero había Samaria. algo en los discípulos But there was something in the y en los seguidores de disciples esos tiempos and in the followers que of se that encarnaba time ahí. that was still in there. Hoy Samaria, no, Oh por no, Dios. Samaria, no. Eso todavía prevalece en las iglesias hoy en You know, día. that still prevails in churches today. Ay, pero ¿cómo nos vamos a meter a ese barrio tan Oh, but peligroso? how are we going to go into this Si ahí dangerous lo que hay es neighborhood? droga, Oh, there's just drugs there. prostitución. There's prostitution ¿Y a there. qué tú crees que te llamó Well, Jesús? what do you think God called us to do? No te mandó a que te prostituyas ni tampoco sea He ladrón. didn't call you to go prostitute yourself or Pero go sí do o sí what nos they tenemos do. que codear con ellos. We need to go and talk to them. Cuando estamos llenos del Espíritu When Santo we are full of the y Spirit tú llegas a un lugar, and you go into la a gente tiene que place, sentir la people need to presencia. feel the presence La gente of tiene que God. sentir quién te People acompaña need y va to contigo. feel who is with you. el ambiente tiene que cambiar. And the atmosphere has to change. Pero qué triste que cuando But llegas a un how lugar, sad that when you come to a place, muchas veces la gente dice, ay, llegó many fulano. people say, oh, she's here again. No, pero es cristiano. Uy, cristiano, Oh, cristino she's será a cristiano. No. Christian? I don't know about that if she's a Christian. Pero dice la palabra que Felipe But the word says that Philip, se fue a Samaria. he went to Samaria, Y en Samaria, and in Samaria, cuando predicaba, when he preached, dice que la gente comenzó a escuchar a Felipe. the Bible says that they began to hear Y comenzó a Philip's ver los words, milagros. and they began to see the miracles Y comenzó a happen. ver cómo los cojos And they andaban. began to see how the Cómo los lame ciegos would walk, veían. how the blind would see. La gloria de Dios iba con este hombre. And the glory of God was with this man. Pero también dice But it also que había un hombre says llamado Simón that there was a man named Simon que practicaba magia. who practiced magic. Era un showman. And he was a showman. Llamaba la atención de la gente. Dice que grandes y pequeños He would call so much the attention of big se and asombraban small. de las cosas que este hombre hacía. They would be marveled at the works and Y dice magic que he would muchos do. decían, este hombre tiene el gran poder de And Dios. people would think, oh, he got the power of God. Y Simón But Simon tipifica typifies ese cristiano que es puro show. the Christian that is just showing. Mira, Juan 2:13 In John 13, menciona uno de los perfiles que Jesús it mentions one of the things that en muchas Jesus ocasiones no nos cuentan. and shows something that many times Jesus didn't talk about. Pero dice que Jesús cuando subió But that when Jesus a Jerusalén went up to en el día Jerusalem de la Pascua, in the day of Passover, entró al templo he went into the temple y comenzó a ver un mercado ahí adentro. and he saw a market in there. Comenzó a ver venta de bueyes, And he saw the cattle being sold. venta de pupusas, They were selling pupusas, what we Venta ate de on Friday. tacos. They were selling tacos maybe in the market. No creo que había chivo dominicano porque I don't think they ese had alimento sí a es sano. goat eso. meat that's from Gloria a my Dios. No country. le I don't alcanzaba. think they had that. I don't think they had a beef Pero había un stew. mercado ahí. But there was a market in the church. Era or una in the ciudad temple. cosmopolitan. Había mucha gente de And there were todos so los many países. people there. ¿Y sabe qué hacía la gente que cuidaba el templo? And you know what the people that took care of the temple did? Como sabían que venía gente de afuera Because they knew people from the outside were coming a in venir a adorar to worship en el templo, in the temple, habían puesto un mercado ahí para cambiar las monedas they put there a market de pesos a dólares, to change from pesos to de dollars, dólares a or soles. maybe from dollars to Peruvian soles. Y dice que And Jesús sintió celo. the Bible says that Jesus was just angered. Y lo más impresionante es que se tomó su tiempo y comenzó a hacer un lazo. And the most important thing that occurred there was that Jesus began to fold a tie. ¿Te imaginas a Jesús en una esquina preparando un lazo? Can you imagine Jesus, just Vamos a ver whistling and ahora. preparing a little bow and a knot? Y dice que comenzó a And the Bible voltear las says mesas. that he began to flip the tables. Y dijo una palabra maravillosa. And he said a wonderful word. Escrito está, For it is written, mi casa my será house shall be called casa de house oración. of prayer. Y eso tiene que impregnarse en nuestro And corazón. that is what needs to be impregnated in us. Si la postura de la iglesia If the posture of the church es venir a entretenerte por 2 is horas, to entertain you for 2 years, estamos for equivocados. 2 hours, we're wrong.
Si la postura de la iglesia If the posture of the church son las luces y un is show bien lights preparado, and a show, déjame decirte que estamos equivocados. let me tell you, we are wrong. En la iglesia tiene que haber At vida, church, we come to receive life. tiene que haber We solución. come to find solution. Tiene que haber palabra. We come to look De for que la a gente no se vaya word igual. so that people will leave different. Y tenemos que darle un pari a eso. And we need to put a stop to some things. A la iglesia se viene a adorar. We have come to this place to worship. No se viene a buscar, se viene a We don't entregar. come to seek, we come to give, God. Porque a veces pensamos que Dios Because es many un servidor times nuestro. God is our servant. No, nosotros somos No, servidores de Dios. we are servants Él of nos Him. llamó. He called us. Él no es el genio que brotamos la lámpara He y is sale. not a little genie that we rub a lamp Ay, on. solucioname el God, problema. oh, fix my problems. No. No. Una vida llena de A problemas. life full of problems. Dios no lo va a cambiar de repente. God can't change it like this. Mire, en nuestros países, In our country, para nuestros amigos americanos, nuestros hermanos americanos, for our people that were born here and our yo people le voy that a are contar un American, secreto. I want to share a secret with you. En nuestros países, In our country, a veces hay iglesias que están de lunes a domingo. sometimes we have churches that are every day, Monday to Friday, Monday to Nadie se Sunday. queja allá. Nobody complains. Lo que venimos de esa plétora de personas The sabemos ones that come from that background, que es así. we grew up like De that. lunes a domingo vamos a la Every iglesia. single day of the year there's Y church. tomamos bus, And we take the colectivo, bus, we take en ocasiones taxi a para carpool, llegar. we take a taxi. Pero una vez que llegamos acá, But many times when we come here, todo cambia. everything changes. Nos cuesta venir un And domingo. it's difficult to come a Sunday. Nos cuesta reunirnos una vez a la It's semana. difficult for us to gather here. Pero ¿cuál es la diferencia? What's the difference? La excusa dice, no, es que nuestros países son así. The excuse is, oh, my country's like that. Es que Satanás ha usado No, un it's dardo that Satan has used, que hasta el día de hoy le ha funcionado. that even till this day it's worked for him, Y es la distracción. and it's the distractions. La distracción es lo peor que hay. The distractions are the worst thing that we can have. ¿Te imaginas? Can you imagine? El pastor predicaba de Moisés. And Pastor was preaching this weekend on Cuando Dios Moses. le llamó la atención por medio de la zarza. And God called his attention No de la through salsa. the bush. Ningún Gilberto Santa Rosa. It wasn't an artist. Ni Tito Roja, no, zarza. No artist. It was the bush. ¿Qué pasa si Moisés hubiese estado distraído? Imagine if Moses would have been distracted. No hubiese visto la zarza. He would have missed out on the call. No hubiese recibido el He would have llamado. not received the word. ¿Qué pasa What happens si por cada hombre que Dios llamó for every man that God called, hubiesen estado distraídos? they would have been distracted. Si Josué hubiese estado pensando en otra If cosa, Joshua would have been thinking about something else. Gedeón hubiese estado If ocupado en su trabajo. Gideon was worried about something else. La distracción es la principal Distraction arma que usa el is enemigo. the first weapon that the enemy will use to distract, to ¿Sabe take us out. El trabajo en el cual ejercemos Keren y yo And the job that I exercise with Karen, nos demanda mucho estar en pantalla, it demands teléfono, en computadora. us being a lot on the phone and in front of a screen, in front of a phone. Y a veces yo chequeo mi teléfono y miro cuántas horas tuve en la semana. And many times I look at my phone and I see how many hours I've been on my Y yo a veces phone. no lo puedo creer. And sometimes I just can't believe it. Pero volviendo al tema, Coming back to the topic, ¿cómo es posible que Dios How is comience it a hacer los milagros possible que hacía en la primera iglesia? that- ¿Por qué no lo hacía ahora? how is it that many times we don't see the miracles that were back then, we don't see them nowadays? Porque el problema Because the no es la problem crisis de la iglesia, It's not the crisis of the church. es que la iglesia está distraída. Is that the church has oftentimes Está been pendiente en hacer más distracted. dinero, We're worried about making money. está pendiente We're more worried en about organizar su futuro, organizing and setting our children up for the future mientras está perdiendo el presente. while we're losing ourselves in the present. Yo siempre hablo mucho de esto. I talk about this a Para lot. los que somos padres, For the ones that are parents, nuestros hijos no nos van a esperar our children are not going to wait for us. 5 o 10 años 5, 10 years para ellos crecer. for me to grow. Cuando decimos, no, déjame acomodar mi When I vida, say, oh, let me just now déjame settle acomodar down. mi futuro y Let luego me- te presta let me- atención. Let me now work on the future and then I'll pay attention to No, you. el reloj sigue corriendo No, the clock is running y nuestros hijos van and our creciendo. children are growing. Y va a llegar un And tiempo there's going to come a time en el cual vamos a querer brindarle where atención a los hijos. we're going to try to call Atención their a la esposa, attention. atención al esposo. We're going to want to give attention to our wife, to our spouse. Y no es que sea tarde, And it's not that it's going to be too late, es que ya el tren se nos pasó. but it's that the train already left.
El mundo nos está distrayendo. The world is distracting us. Y el único And the only one que está contento con esto that is happy with all of this es Satanás. is Satan himself. ¿Por qué huimos de la crisis? Why do we flee from the ¿Cuál es nuestra crisis? postura cuando estamos en What is crisis? our posture unto crisis? ¿Por qué la iglesia fue tan exitosa, la primera Why iglesia? is it that the first church was so successful? Porque la palabra dice Because the word says que cuando fueron esparcidos, that when they were spread out, porque de que tenían miedo, because they were scared for sure, pero algo no se le fue a ellos, but something did not leave their hearts. que iban y predicaban la It's that palabra they donde would quiera go que and iban. preach forth the word of God. Ahora, en tu crisis, Now, in your crisis, ¿qué sale de tu boca? what comes out of your lips? Cuando estás en problema, ¿qué es lo primero que sale de tu When boca? you are in a problem, what is the first thing that comes to your mind? Porque nosotros somos el resultado de lo que hablamos. Because many times we become the result of what we say. Nosotros somos esclavos de lo que hablamos. We are bound of what we say. Por eso a veces That is no why tenemos autoridad de decir las many cosas. times we don't have authority to say certain Yo no things. puedo venirte a hablar I can't come and talk to you de que cómo tiene que ser una familia modelo how my family should be a model para cuando mi familia está vuelta un desastre. when my family is breaking to pieces. Usted no puede aconsejar de We matrimonio cannot counsel of marriage cuando usted no cuida del suyo. when we're not caring of our own. Usted no puede hablar de We fidelidad cannot talk about faithfulness para cuando en secreto te vive testeando, hablando when con in alguien. secret we're talking to somebody else. Entonces tenemos que ser So we need to sinceros con be nosotros mismos. sincere with ourselves. Tenemos que ser honestos We con need to nosotros mismos. be honest with Esta es la ourselves. única forma que Dios It puede is levantarnos. The only way that God can No lift hay us otra up. forma. There is no other way. Porque si tú vienes acá Because if we come here y el mensaje se trata de acomodarte y de endulzarte el and oído, the message is just about sweetening your ear, en vano perdiste tu we tiempo. are spending and wasting our time. El evangelio vino a The confrontar gospel came to confront us. y nos viene a decir que aún And en it medio de comes las to tell us adversidades, that even in midst of Dios adversity, va con nosotros God de is la mano. always with us. Ahora bien, Now, with that being ¿qué ve la said, gente en nosotros cuando what do estamos en people crisis? see when we talk about Christ? Mira, yo te voy a hablar I want to talk to you, y hago paréntesis. and I want to do a parenthesis. Uno de los profetas mayores, One of the greatest prophets, Isaías, Isaiah, era un hombre corrupto de boca. he was very corrupt in his way of El hombre más speaking. negativo que había. He was the most negative speaking Pero Dios person tenía algo ever, especial con but él. God had something special for him. Y en un momento de nuestra vida, And in one moment of our Dios lives, tiene que dar un encuentro con nosotros. God has to confront us. Y de ese encuentro And from that encounter, nace una relación. a relationship is born. No se puede quedar en un And encuentro. we're not just going to say in an encounter. No como cuando te enamoras. Now, like when you get Hoy tuve un make- encuentro con mi futura when you esposa. fall in love with somebody, oh, you had an encounter with Y your seguiste wife. hablando. And did you just say in that encounter? No. No, nomás la conocí. No, I just met my Eso wife. es and un that's encuentro. it. That's just an encounter. Pero ¿qué produce la relación? But what does that encounter produce? A relationship. Tú vas conociendo a la otra persona. You know that other person. Y Dios tenía un llamado grande And con este God had hombre. a call for this Y man. en Isaías capítulo 6 And in Isaiah chapter 6, dice que en el año de la muerte the del rey Bible says Usías that in a certain year, tuvo una epifanía este hombre. this man had an Una epiphany. visión. He had a vision. Dice que él vio al Señor And he saw the Lord postrado en gloria, en toda su gloria. in all of his glory. Y vio 6 querubines, And he saw serafines, perdón, 6 seraphims con 6 alas cada uno. with 6 wings, each of them. Dice que con una ala With one wing, tapaban el rostro de Dios, they would cover the face of con otro God. tapaban los pies With another one, they would cover his y con las feet. otras 2 volaban. And with the other 2, they would fly. Y dice él que vino un serafín And then one of those seraphims came. y con una tenaza tomó un carbón And encendido he took one of del the trono de Dios brass of the throne of God y lo trajo a su and put boca a coal y lo puso en su boca and put it upon his lips. y le dijo, mira, And says, look, ahora now este carbón encendido that coal que pasa por tus that labios is upon your te ha lips purificado has y te ha purified perdonado de you. todo pecado. And now you've been forgiven of every sin. Y dice este hombre, And this man antes de said, que pasara eso, before that had happened, sus palabras fueron antes del carbón fue, before the ¡ay de coal, mí! he said, woe Que he is visto al me, Dios grande y poderoso to de the los great Lord ejércitos. God of hosts. Yo que soy un hombre inmundo I am unclean de labios of lips, y vivo alrededor de un pueblo corrupto. and I'm surrounded by corruption. ¿Qué hizo este carbón? What did this carbon do? Vino Coal. del altar de It Dios, came from the altar of God se posó en himself, sus labios and it was put upon y lo his lips purificó. and purified him.
Y dice el Señor, And the Lord says, ¿quién irá por nosotros? who shall go for us? Y dice que de él salió And then from this man y dice, came forth the heme words, aquí, here I am, envíame a mí. send me. No podemos ser enviados si no somos We purificados cannot primero. be sent out if we have not Por been eso hay tanta purified. gente herida That en las is why there are iglesias. so many people that are hurt in the church. Porque se levanta cualquier persona que tiene un sueño, Because anybody that has a dream, tuvo una mala digestión una noche they had a bad digestion one y night, ya el otro día viene y se monta una iglesia and y the ya. next day they open up a church and that's it. Pero si no tenemos el But corazón if sano, we don't have the heart for vamos it, a hablar a través del dolor. we're going to speak from the pain. Y una persona herida no puede And a hurt person mostrar amor. will hurt others Muestra and dolor. cannot show love. They will hurt people. Hay dos cosas en la vida que no se pueden There are esconder. two things in life that cannot be hidden. Que es un corazón egoísta A selfish heart y unos zapatos apretados. and your shoes when they're very tight. Dígame no, hermana, cuando hay unos zapatos apretados. Sisters, tell me it's uncomfortable when ¿Cómo your está shoes are usted? tight. Bien, Oh, hermana. yeah, I'm okay. And you're just wiggling your Eso feet no se around. puede ocultar. You can't hide that. El egoísmo siempre sale a la luz. Selfishness always comes out to light. Si hoy estamos acá If adelante, today we are here standing, no es porque lo merecemos. it's not because we deserve it. Usted ni yo no merecemos You and nada. I, we don't deserve anything, Todo esto es actually. por gracia. Everything, it's been by grace. ¿Cómo podemos pagar la How can salvación? we pay back salvation? Pero sí se nos hace fácil. But it's easy for us. Siempre cortarle el Always. hilo más fácil, que es la iglesia. Cut the easiest string that's to cut off, which is going to church. Nos visita alguien a la casa, Somebody visits us at home, ya ese día no vamos a la iglesia porque tenemos visita. and that day we don't go to church anymore because we have a guest. No No, debería ser it así. shouldn't be like that. No, pero que esa gente vino Oh, de no, but lejos. those people came from afar. El problema no es la iglesia. The church is not the El problem. problema es lo que está ocupando tu The corazón. problem is what is occupying the priority Yo in no your pongo en heart. tela de juicio I can't judge de lo mucho que amamos a Dios. of how much we love God. Pero el problema no radica en eso. But it's not about in our love to God. El problema radica en quién está sentado en nuestro trono. The problem is who is seated in the throne room of our heart. Cuando pase eso, y te voy a dar un consejito, And when that happens, and I want to give you un some consejo que advice quizás no on me estás that. pidiendo, Something, maybe an advice that you're not asking me es que si for. llega a visita a tu casa, It's that if there is a guest that comes to your house, mira, yo voy para la iglesia, I'm going to church. son 2 horitas. It's 2 hours. Si quieres, vienes conmigo, You either come with me to O me church espera. or you're waiting for me in Pero the yo le voy a line. servir a But Dios. I'm going to go to church. Dios debe ir siempre en primer lugar. God should always En take the todo. first in everything. Yo no sé quién se inventó la lista. Primero Dios, I don't know luego who, la familia, uh, luego la iglesia. I don't know No, who es que said Dios va en God todo has primero. to be the first in En todo. everything, in everything. En mi familia Dios va primero. In my family, En mi God trabajo, is first. Dios va primero. In my job, God is En la iglesia, first. Dios va primero. In church, God is first. Esto no se trata de acomodar So las it's not cosas. about a first place and second place. Se nos ha venido diciendo durante años We've been learning la, for la iglesia years. tradicional The traditional y nos church ha hecho a creer has made us believe de que el evangelio se trata de una lucha entre Dios y Satanás, that una lucha it's cósmica. just a cosmic fight between the A ver devil quién and gana. God about who wins. Y hermano, que venga Satanás donde quiera. And people that see Satan working everywhere. Mira, cuando los ángeles cayeron del cielo, When the angels fell from heaven, los ángeles son asexuales, ellos no se reproducen. the angels cannot reproduce themselves. Debe de haber más millones de personas que demonios. There are more millions of people than demons. Y yo me río perhaps. cuando yo escucho a una hermana, el diablo me visitó anoche en And when casa. somebody tells me, oh, the devil El visited me diablo at my home. cuando viene a ver ni sabe dónde vives tú. The devil doesn't even know where you live. Pero yo no voy a perder el tiempo hablando de Satanás porque mi trabajo es hablar de Cristo. My job is not to waste Pero my time algo sí te talking voy a about decir. Satan. I need to talk Esto no about. se trata de una lucha It's cósmica. not about a cosmic Porque battle. ya Cristo Because venció Christ en la already cruz won the al battle. enemigo. He won the battle at the cross. Yo no sé si tú puedes digerir eso. Can you understand this? Esto no se trata de que le sirvo a Dios It's not about me serving God intermedio and intermediately o le sirvo a Satanás. or I serve Satan. Es que aquí estamos o no estamos. We either here or we're ¿Le not servimos a here. Dios o a We Satanás? either serve him or we No don't. hay intermedio. There is no middle ground. Mira, hay una palabra que tenemos que cambiar de nuestro There vocabulario. is a language that we need to change from our lips. Ven a los caminos de Cristo y encontrarás vida eterna. Come to the paths of Christ and you'll find eternal life. La eternidad existe desde que nace un ser humano.
Eternity exists from the moment we're El born. problema radica The problem dónde vamos a is, pasar la where eternidad. is your eternity going to be? ¿En el cielo Whether in heaven o en el infierno? or in hell. ¿Quién ocupa nuestro trono? Who occupies the throne room of our ¿Estamos en hearts? crisis? Are we in a crisis? La iglesia está en Is the crisis. church in a crisis? La iglesia no está en The crisis. church is not in crisis. Nosotros estamos en We crisis. are the ones that are in crisis. La iglesia, The church, la primera iglesia, the first church, ellos oraban they would pray y salían and they would go forth y Dios los acompañaba y los respaldaba and the Lord would support them con señales with signs, y milagros. with wonders and miracles. Cuando te dije al principio de And when que I told you in the beginning, hemos adulterado el we've evangelio, adulterated the gospel. es que creemos que en el único lugar donde puede haber un milagro It is that es cuando we lo think traemos acá. is that when we can only experience a miracle when we Esto come no es here. trabajo del pastor. You know, this is not the pastor's Esto no es job trabajo de only. ninguno de los This líderes. is not a job of just the leaders. Esto es trabajo de todos. This is all of our work. ¿Sabes lo bonito que en tu trabajo You know how wonderful it is in your job tú siempre seas recurso that you be a resource y el perfil de la honradez? and an example of honor? Oh, que vamos para un baile, una discoteca. Oh, Y we're el que going to menos a piensa club. es en ti. The one that they least think about is in you. No, fulano No, we can't invite him. es el tipo de hombre que yo lo He's- busco cuando necesito un He's consejo. the type of person I seek when I need help. He's a believer. Es que el éxito es contagioso, Is hermano. that success and faith is Y más el contagious. evangelio es And more contagioso. so, the gospel La is presencia contagious. de Dios The es presence contagiosa. of God is contagious. Si una vez te sientas al lado de una persona Sit next to a person, y lo que hay metresa en esa persona, and what they're being that person, sal corriendo. and all they hear is just bad, all they say is bad news. Leave running. La iglesia no está en crisis. Church is not in crisis. Lo que estamos en crisis es el método en que usamos el evangelio. What's in crisis is how we do things, our methods. Aquí no se trata It's not about de cuántas horas duramos cantando. how many hours we spend singing. Se trata de que un corazón It's about that entre dispuesto one por esa heart puerta would be willing to worship, a adorar a Dios. to worship God. Yo te voy a decir un chisme que espero que no salga de acá. I want to tell you a little gossip, and now Lo I de don't las want it to redes leave. sociales And también. on social media too. Da pena It's sad que en el pueblo de Dios that in the people of God, siempre el inconverso suele tener más respeto que el mismo cristiano. the one that is most respectful is the unbeliever than the Christian. Cuando tú ves una persona que viene por primera vez a la When you iglesia, see a person that comes for the first time to church, tú no lo ves ni siquiera usando el teléfono. you don't even see them using their phone. No lo ves ni masticando chicle. You don't see them chewing gum Porque para él, because for them, esta es la casa de Dios. they respect the house of God. ¿Y cómo vemos la mayoría de cristianos? But how do we see majority of people? Mientras estamos en adoración, gloria, While we're in praise and worship, we're on our phones. no hay respeto. We have no respect Porque hay algo en nosotros because there is something in us que se va muriendo. that is dying. Y no se trata And de it's estar not acá. about being Es que nuestro here in corazón this está place. lejos. Is that our heart is already elsewhere. Entonces, si entras por esa So puerta if we come in through y that dejaste tu door, corazón en la casa, and you left your heart es at tiempo de que home, te devuelvas a buscarlo y you lo need to traigas. go back and pick up your heart back up again and come Porque back. vamos a hacer un cadáver. Because then we're going to become a cadaver. We're going Y to es become ridículo, a hermano. corpse. Comenzar a maquillar un cadáver. We are just putting No hay makeup vida. on a Podemos ponerle skeleton. lo más lindo, We can dress up very nicely, pero el olor a pudredumbre but there is that rotten va a ser smell notorio. spiritually that comes forth from us. Yo no sé si tú estás captando lo que estoy tratando I de don't know if decir. you're understanding what I'm trying to tell you En la today. iglesia tiene que haber In the vida. church, we Porque come se- to give life Se imparte vida. because we impart life. Mire, cuando Jesús predicaba, When Jesus would preach, no había muchos amenes. there was not many amens. En uno de los sermones del monte, In one of the in the Sermon on que the son uno de Mount, los más mencionados, in one of the most famous sermons he fulfilled, Jesús vino y le sacó los trapitos al sol a todo el mundo. Jesus made everyone uncomfortable. Él dijo, oíste que fue dicho And he said, "For it has been heard que no cometerás adulterio. that you shall not commit adultery." Y los religiosos por la esquina estaban, And the religious on the corner, uy vieja, en eso no estoy metido en eso, nunca te they he sido were infiel. probably telling their wife beside them, "Honey, I haven't cheated on you." Y él venía y decía,
Mas yo digo But for I say que todo aquel que mira a una that mujer everyone that sees a woman ya pecó en su corazón. has already sinned in their heart. Los hermanitos se miraban y decían, estamos fregados. And maybe everybody was saying, oh man, we're screwed now. Y decía, ¿oíste que fue dicho? Oh, for it has been heard Que no llamarás necio, that you shall not call, be foolish, sorry. estúpido a tu hermano. Or you not call your brother stupid or dumb. Y muchos dijeron, And many said, no, gracias a Dios yo no tengo. oh, I didn't do that. Y él decía, mas yo digo, But he says, but I si say, con tan solo tú llámalo de esta manera, ya pecaste en tu corazón. if you called them like this or that, you've already sinned in your heart. Y yo sé que cuando él terminó el sermón del monte, And I know que when cuando he tenga ended tiempo the quiero que lo sermon leas. on the mount, and many people were Muchos dijeron, uncomfortable. entonces, ¿quién se va a salvar? Many people were like, well, then who's ¿Quién going va a to be ser salvo? saved? Who's going to be saved? Y ahí es cuando Cristo dice, ahí está el detalle. And that's where Jesus, that's my point. Ustedes no son salvos por lo que ustedes hacen. You're not saved by what you do. Ustedes son salvos porque yo le imparto gracia. You are No porque ustedes se lo saved because merezcan. I'm saving you, not because for your own merit. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with this? De que si estamos en la iglesia, That if we're at church, siempre te vas a codear con personas you're always bumping que no heads piensan como tú, and elbows with que people no that don't actúan think como like tú, you, that don't talk like que you, ni siquiera hablan como tú. that they don't even talk like you. Porque si tenemos que hablar, vestir, Because if we need y to actuar talk diferente, or act in a certain way, no somos una iglesia, we're not a church. then. somos Corea del Norte. We're just North Korea. Entonces en la iglesia So es el we único lugar need to understand that donde it's the debe de only haber place diversidad. where we have a diversity Eres amongst de un ourselves. país diferente. We come from a different Eres de una country. cultura We diferente. come from different cultures. Pero lo que nos une But what es unites el amor a us is the Cristo. love of Christ. Es la visión It que is Cristo the ha puesto en vision that nosotros. Christ has put within us. Vuelvo al tema I want to return to the topic. y ya voy cerrando. And I want to conclude with this. Este Simón This Simon que entretenía a la gente, that entertained people, dice la palabra que este creyó también en Jesús that they believed also in Jesus, y se bautizó. and they got baptized. Dice que cuando los apóstoles escucharon un avivamiento en And when Samaria, the people and the apostles had heard of Esto a no puede estar revival sucediendo. in Samaria, they're like, oh, well, why is this happening? dice que fueron They went y oraron por ellos para que ellos reciban el Espíritu Santo, and they prayed so that people would receive the Holy porque Spirit. solamente se habían bautizado en agua Because they had only y received. habían creído. The people that received were the ones that had believed. Y eso es uno de los requisitos que necesitamos. And that's one of the prerequisites that we need. Cuando yo no tengo el Espíritu Santo, When I don't have the Holy Spirit, mis decisiones siempre van en declive. my decisions will always go Porque in una vez que decline. tenemos el Espíritu Because Santo, once I have the Holy no Spirit, estamos trabajando con nuestra fuerza we're not working with our strength. o con nuestros pensamientos. We're not working with our Somos thoughts. dirigidos por Dios. We are to be directed by God. ¿Que vamos a cometer errores? Uy, We're going to muchísimos. make plenty of mistakes, Pero seamos guiados por el Espíritu Santo. but we are to be guided by the Holy Padre Spirit. tiene que ser guiado por el Espíritu The Santo. parents need to be Madre guided by tiene the que ser Holy guiada Spirit. por el The Espíritu mother Santo. needs to be guided by the Holy Porque es de la Spirit. única forma Because it's the only way. que podemos levantar una sociedad Is the only way that we can rise siendo up temerosa de a Cristo. healthy society that is Que le fearful tenga of amor God, that they would have love, a la visión de la iglesia. that they would have love for the vision of the church. Dice que este hombre, It says that this man, cuando vio que los apóstoles when they saw that the apostles estaban orando para que este grupo de personas que conocieron a Cristo recibieran el Espíritu Santo, they were praying so that these people would receive the Holy Spirit, este Simón se le acercó a Pedro and y lo codió Simon just bumps to this other guy y and dice tells que le him, ofreció dinero. and they offered him money. Le dio una oferta. ¿Cuánto cuesta eso? Oh, how much does that Holy Impárteme de eso Spirit para thing que yo también cost? ore por los want demás y some los of demás the- reciban I el want some of that Espíritu Holy Santo. Spirit so I can, use it with my magic. Como te dije, And as I told you, Simón tipifica Simon portrays el cristiano que cree que todo se compra con dinero, that he thinks that everything is bought with money, que su visión no está clara that their vision is not clear, en que esto no se trata de that nosotros, this is not about se us. trata de Cristo, It's about Christ. de que no podemos hacer nada con nuestras That we are fuerzas, not to do anything sino by con la our own fuerza de merit, Cristo. but that we belong to Christ. Y Simón And Simon, fue amonestado por su tocayo Simón Pedro, he was exhorted by his other person that has his name like him, Simon Peter. hay una versión en la palabra And there is a version in the word que dice que Pedro le dijo, that Peter said, vete tú y tu dinero al infierno. you and your money to hell. It Otras says it like versiones lo that. suavizan un poquito más. It says it just like that.
Now Le there dice, are other porque versions veo that que en say, tu corazón because I see in your heart lo que hay es raíz de amargura, is egoísmo. a sorrow, a root avaricia. of bitterness, of maliciousness, Y dice que este desire for hombre money. le dijo, rueguen a Dios para que todo lo que tú Pray to digas God so that everything no you sea have hecho en mí. would not be done in me. La historia concluye así. The story concludes like that. Y no se sabe And you don't know si Dios perdonó a este hombre, if God forgave this man or si no lo not, perdonó. or if he didn't. Pero fue evidenciado acá But it was evidenced here que el corazón de muchos de nosotros that many of our hearts a veces no está are not en la visión de Dios. in the vision of God. Ahora bien, y me voy a ir más profundo. I want to go deeper with this. ¿Qué es aquello que haces What is it that you do que tiene el corazón de Cristo? that has the heart of Christ? ¿Qué es aquello que te late adentro, What is it that beats within your heart que te hace pensar como Cristo? that makes you think like Porque si Christ? Cristo vive en mí, Because if Christ lives in me, debo dejar que Él gobierne mi vida. he needs to govern my life. ¿Qué es aquello que What exponemos is todos los it that días we share every day que hace posible that makes de que la possible gente vea that other people would see que en ti hay algo that in sobrenatural? you there is something supernatural? Sea en tus talentos, Whether in your talents, sea en tu trabajo, whether in your work, sea en tu or familia. whether in your family. La gente tiene que ver algo. People need to see something different Y in déjame us. decirte algo. And let me tell you with this. No todo lo bueno es visible, Not everything good is visible, sino debatible. but it's many times debatable. Porque van a haber cosas que tú haces, Because many times there will be que la things that gente you no le va a do gustar. that people will not like. no estás equivocado. And you're not wrong. Mira, hace poquito, Not too long ago, un joven de acá, de Maryland, a young man from Maryland le quitó la vida al CEO de United Healthcare. took the life of the CEO of United Healthcare. A sangre fría, Cold-blooded death. 3 disparos. 3 shots. El muchacho fue sentenciado en la He ciudad de Nueva York, donde he's ocurrió este been suceso. sentenced in the city of New York. Pero es increíble la cantidad de But gente it's impressive the amount of people que alega que este muchacho es inocente. that say that this guy is innocent. Porque este hombre Because this young man había denegado mucho seguro a personas que lo necesitaban. had given health care to many people that needed it. Un asesinato es un asesinato. A murder is a murder. Nada va a cambiar eso. Nothing will change that. No le va a quitar la It's inocencia. not going to take innocence. Ve a dónde va un corazón desubicado. So, do you see how far a heart that is out of posture goes? El corazón de nuestro hermano Simón, porque es nuestro hermano, The fue heart of nuestro our brother hermano, Simon, because he is our brother, era un corazón desubicado que no sabía dónde his estaba. heart was out of alignment. Era un corazón en crisis. It was a heart in crisis. Era un templo que estaba en It was a crisis. temple that was in Porque crisis. su corazón no latía Because a heart a la par de Cristo. wasn't in God's. No todo se trata de dinero. It's not all about money. No todo se trata It's not all about de que me tienen que premiar por lo que yo hago. they got to reward me for what I do. Si servimos, If I serve, es para Cristo. it's for Christ. El día And the day que le pongas precio a algo, that you put a price to something, ese día tu corazón muere. that day your heart dies. Si servimos, Because if we serve, es para Cristo. it's because it's for Christ. Da pena It's sad como hay tantos ministros how there's so many ministers, dentro de muchas iglesias even within many churches, que dejan a sus esposas solas that they leave their wives alone y se van a predicar el and they evangelio. go to preach out the gospel. Mientras las esposas están ahí While their batallando. wives are there Estamos battling. haciendo la obra del Señor. We're doing the work of God. Dios siempre va a velar por tu familia primero. God will always see for your No family está mal que first. prediques, It's not bad that you preach, pero tu familia tiene que estar but bien. your family always needs to be first. Dios siempre te va a guiar, And God will always guide you, pero Él nunca va a permitir but He will never allow you que en el transcurso that del tiempo along the path and through the time, tú pierdas lo que Él te dio. you lose what God gave you. Dios no es God hombre is not a man para mentir. to lie. No es un niño He is not a child para persuadir a los demás. to have to No es que persuade si yo te doy others algo hoy, that if God gives mañana you te lo something voy a today, quitar. tomorrow God's Es going to take it posible. away from you. Claro, it's pero possible, Dios no. of course, but God not. es tiempo de que el corazón It's vuelva a la time that our iglesia. heart would return to Es Him. tiempo de que cuando Our vengamos heart, acá that when we come to this place, seamos personas vivas con we would be verdaderos people latidos. that truly are alive, that our heart would actually beat. Que cuando cantamos, That when we sing, tu hermano que está al lado sienta la presencia que that traíste. the brother that's next to you, that they would feel that presence in your worship. Que cuando toquemos los That when instrumentos, we play our instruments, lo hagamos
con amor. that we would do it all Como with debe ser. love, as it should. ¿Sabe por qué? You know why? Y esto va para los músicos. And this goes to the musicians. Ustedes son You guys el are instrumento que Dios utiliza the channel that God uses para unir el pueblo en una sola to alabanza. unite the church in one accord. Los servidores, The people that serve, antes de servir, before we serve, debemos saber por qué servimos we need to know why we serve y a quién servimos. and who we serve. Porque si en el transcurso del tiempo Because through the time, perdemos la línea we y lose no our sabemos a alignment quién servimos, and we don't know who we serve, entonces estamos perdiendo el tiempo. we're wasting our time. Con esto voy cerrando. I want to conclude. La iglesia Church no está en crisis. is not in crisis. El evangelio The gospel seguirá avanzando will continue to move día forward and tras día. advance and grow every single day. El evangelio no va a The parar. gospel will not change. Hace años atrás, Many years ago, parte del mundo no eran part evangelizadas. of the world was Hoy en not día sí. evangelized. Now the whole world almost El evangelio sigue avanzando. knows the gospel continues to move forward. ¿Cuál es el problema? What is the problem? Que nuestro corazón no va a la par con el de Cristo. That our heart does not go with Porque Christ. nos hemos desviado en muchas Because we've cosas. gotten away from so many things. Y la distracción And the distraction es el principal recurso de is the Satanás. first resource. Sea lo que sea que hagas. Doesn't matter what we do. Si vas a trabajar, If we're going to work, que sea por algo. let it be for something. Si vas a estar en una relación, If you're going to be in a relationship, que sea por algo. let it be for something. si vas a predicar, If you're going to preach, deja que Dios te use. let God use you. Nunca perdamos el tiempo, hermano. Let's not waste time. Son 2 horas de nuestra vida. It's 2 hours of our life. En ocasiones 3, And 1 hora. sometimes 3, many times 1.5. Que no vamos a recuperar jamás. That we will never recover again. Hagamos que valga la pena. We need to make time worth. Volvamos nuestro corazón We need our heart to al return diseño original. to que the es Jesús. design, the original design. Con esta historia termino. I want to end with this story. En el 2001, In 2001, mi papá sintió en su corazón my dad had felt in his heart construirle la casa a unos vecinos. he wanted to build a house for his neighbor. Eran sumamente pobres They were very poor. y no tenían suficiente dinero como para pagarle a alguien para que le construya la They casa. didn't have money to build a home. Apenas los materiales podían comprar. They barely could pay for material. También tenía un familiar, o tengo un familiar, un primo, And I have a cousin en el cual mi papá lo estaba entrenando, who my dad was training enseñando a trabajar. and teaching him to work. Él dice, mira, And he said, me salió un trabajo, I have a job, pero este trabajo no But- implica but, ganancias. but this job is not a profit. Esto es una ayuda, This is a help. pero te voy a permitir a ti But I will allow you de que tú empieces la obra. that you start the job. Yo voy a estar ahí, pero I'll quiero be ver cómo there, trabajas. but I want to see how you work. Quiero ver si lo que yo te he I want to enseñado see that if what I've taught you ha sido algo que valga la pena. has benefited you in some way or shape or form. Mi primo todo contento. My cousin was very happy. Mi papá era el tipo de persona que cuando te decía, te amo, te lo decía así con la cara, tú dudabas, digo, así, My te amo. dad was the type of guy that he would look at you with a mean face and he Y would este tell era you uno he de los loved you. trabajadores de él. Wait. He would look at you and he would make a mean face at you, and many times you would doubt if he Que actually loved entendía el you. carácter de mi papá. It was the character of my dad. Lo primero que mi papá le dijo, And the first thing that my dad told him, ese metro que tienes de medir, that measure that you have to measure, tienes que cambiarlo. you need to change it. Compra este que es el original. Buy this original Bota eso. measure. Throw that one away. Allá en mi país recurre muchas veces que los metros en la construcción And it happens that in my country, the measures that you depende del use tipo de for calidad. construction, it depends the measure A on the veces quality. tiene medidas que no son iguales. And many times their inches are not all the same. Para mi papá, el original era siempre el de capa de metal. The one that was original to my dad was the one that had a metal hard shell, silver. on Mi the primo a outside. escondida se compró uno de plástico And my cousin, adornado con caucho. he donde bought a podía fake one. moldear su mano. And it was made of plastic, but it was Bien colored bonito silver. lo It was not compró. actually metal, and it was Dijo, just con plastic. esto sí parezco And he was like, oh, todo un I ingeniero. look decía. like an engineer with this Pues tenía un measure. buen sentido del And humor. he thought that it looked like the professional kind. Y comenzó la construcción. And he began the construction. Cuando ya estaba a alto de ventana, When he was at the height of the windows, la construcción en mi país, the constructions in my suele country, tirar una viga todo alrededor you first do the framework first,
para que en caso de terremoto, pues la casa no se vaya And abajo. you put the rafters on so that it could sustain the structure in case of an earthquake. Mi papá se percató de un problema. And my dad noticed a problem. Y es que todo cuando comenzaron a forrar con madera para Is tirar that when they began to cover and put all the wood up la viga en concreto, and the rafter made of concrete, se dio cuenta que en una de las esquinas he noticed that one of the corners, ya se iba perdiendo 18 centímetros. it was losing about 18 centimeters. Y comenzaron a darle cabeza. And they began to kind of like Y dijeron, pero notice, esto no puede pasar. wait, but why is this happening? Y miraba desde, And he desde would los cimientos a look ver and qué he would look from the pasaba. foundation. Y dándole And vuelta a they la would turn casa. around and go around in circles around the house. Mi primo sabía lo que estaba pasando. My cousin knew what was going on. Él le dice, no, porque con And una he viga was ya like, amarre eso oh se no, soluciona. once we finish it, you ain't even Dice, notice "No." it. And then he was like, my dad Mi was papá like, dice, no. "No." My dad said no. Si vamos a hacer algo por una If familia, we're hay que going to do hacerlo bien. something for a family, we ought to do it right. Esto no es de gratis. This is not free. Esto le costó mucho a ellos. This is vamos a costing hacerlo them bien. a lot. Even though they're not paying for it, I am, but it's costing them En a una, lot. mi papá ya está todo furioso, no So sabía. in one of those, my dad was very furious now. Cuando mi primo se acerca con miedo So when my cousin comes up to him with like a bit scared, y le dice, lo que pasa es que and he's like, the thing is, yo me compré este metro. I bought this measure. Mi papá se puso la mano en la cabeza And my dad put his hand on his head. y dice, te dije I told you, que compraras el metro original. buy the one that was original, the metal one. Nunca uses esos tipos de metros. Don't use that measure. Este es el original. This is the original. Viene y se quita el metro y se lo pone en la mano y le dice, es tiempo And he told him, he took out the measure from his pocket and de he que gave no it to my vuelvas a cousin. usar nada It's falso time that you don't use anything fake y again vuelvas al original. and go back to the original. Y eso se me quedó en la cabeza. And that stayed in my mind. Por una mala decisión, For one bad decision, se desvió casi 18 centímetros. 18 centimeters off the house. Y a veces cuando ponemos esto a colación And cristiana many times when we correlate this with the word en nuestra vida espiritual, and in our spiritual life, cuando comenzamos when we begin a no usar el original en to nuestras not vidas, use the original, nos desviamos un poquito we can get away a little bit. y hace que nuestra vida It makes our life se forme una mala construcción. be a bad construction. Y siempre digo, And many times I say, Dios no va a bendecir una God will mala not construcción. bless a bad construction. Es tiempo It's time de que volvamos al that we original. return to the original Es de la design. única forma It's the only way que nuestro lenguaje that our language cambiará will change. y no seremos de aquello que And we dice shall not be of that, que la iglesia está en crisis. that we will not be able to say of that the church is in Seremos aquello crisis. que digamos, We will be of those that la say iglesia the está church más en victoria is in victory now que more than nunca. ever. Ponte de pie, Can you hermano. please stand today? Si tú sientes que el tiempo que viniste a ofrecerle al Señor, If you think that the time that you came to offer to God esa es tu principal ofrenda. is your principal offering, Esa es tu principal ofrenda. it's your principal offering, Tu tiempo. your time. Pudiste haber estado disfrutando en un parque You could have been in a park today. muy difícil con este frío. Very difficult with this cold, actually. Pudiste haberte quedado en tu casa viendo You could have stayed televisión. home watching TV. Pudiste estar yendo al You supermercado could have stayed and going to the grocery store. haciendo otra cosa. Pero tomaste la decisión de venir acá. You could have been doing something else, but you made the choice to come here. Pero no se trata solamente de venir acá. And it's not just about coming here. Es que no hayamos dejado It's that we haven't left nuestro corazón en el camino. our heart along the way. Tenemos que llevarlo con nosotros. We need to take it with us. Amen. Porque en una iglesia Because a church, hay gente viva. there are people that are alive. No hay cadáveres. There shouldn't be any skeletons in Un here. cadáver no puede adorar a A Dios skeleton cannot worship God porque su capacidad no lo deja. because their capacity No hay doesn't let vida en them. él. There's no life in them. Un cadáver no puede decir gloria a Dios. A skeleton cannot say glory to God. Un cuerpo sin corazón A body with no heart es incapaz de amar, is unable to love, de sentir, is unable to feel, de pensar, is unable to think, de instruir. to instruct. Y hermano, And brethren, esta palabra yo sé que para alguien, I know that this word is for someone. sea que tú digas, no, este es para mí. You might say, oh, it's for me.
Pero esta palabra se va a quedar But this word, flotando en el tiempo. it's going to float in time. Y quizá gente que va a ver esto And some people will see this later on. la va a escuchar en 2, 3 años, 5 años y va a And they decir, might hear me it in 2, bendijo esa 3, 4, palabra. 5 years. And they might say it blessed me. Porque el evangelio de Cristo Because siempre the bendice. gospel will No always importa los remain. It tiempos. doesn't matter through the ages. Hermanos, Brethren, que valga la pena cada día que let's make decidimos every day worthwhile. trabajar, To work, caminar, vivir, to walk, to live, venir a la iglesia. to come to church. Es tiempo de que valoremos nuestro It's time tiempo. that we value. El pastor hablaba, The pastor, durante semana se vino hablando del amor. he's been talking about love. Y cuando Dios habla de un Pedro, And when God talks es porque hay un Pedro. about a Peter, is because there is many times Peters here. Si la palabra no te confronta, If the word does not confront us, entonces Dios no habló. then is God not speaking? Cuando Dios llamaba When God would call a uno de sus hombres, one of his men, nunca ese hombre estaba never were those men preparado para ese llamado. prepared for what God was going to say. Moisés nos dijo, uy, sí, ya estaba Moses didn't ansioso. say, "Oh, I was waiting nací for para that. salvar al I pueblo was de waiting Israel." for that." No, No, no estaba capacitado. he wasn't equipped En for él había that. miedo. He was full of fear. En Gedeón pasó lo mismo. And in Gideon, it happened the same thing. Pero hay algo que le dijo a Josué. But there is something that Joshua said. Mira que te mando que te He esfuerces. said to him, "Look, that I tell you to be strong and En un courageous." solo capítulo se lo dijo And 6 in veces. one chapter, he said it 6 times. Cuando Dios repite algo And muchas when God veces, repeats something many times, ya sabes por qué es. you know why it is. Hermano, que cada día que Every vivamos day that we live sea una ofrenda viva would be para a Dios. living offering to God. Nuestra manera de That our entregarnos, way of living, our way of seeing, nuestra manera de that our amar a los way of demás. acting and seeing others, Y para aquellos que venimos a la and for iglesia, those that come to church, seamos bendición para that los we will demás be durante la blessing semana. throughout the week. No seamos como Simón. Let us not be like them. No tratemos de comprar la unción. Like Peter, let's not try to No tratemos de sell a ponerle un dream. precio a la Let's unción. not try to put a price to anointing. Eso es algo que se nos da por This is gracia. something that God gives us by His grace. Amen. Pero Dios pregunta este día, But God asks us today, ¿dónde está tu corazón? where is your heart? Él sabe dónde está tu He corazón. knows where your heart is. Pero su pregunta va más But allá. His question goes even further. Es que tú te des cuenta dónde lo And it's that you dejaste. realize where you left your heart. ¿Dónde está tu Where corazón? is your heart? Si tú sientes que esta palabra ha tocado a tu corazón, If you feel like this word has touched your heart, yo te invito esta tarde I invite you this afternoon. que todos pongamos nuestra mano en nuestro That- corazón. Put your hand in your heart. Put your hand on your chest today. Pon la mano ahí en tu Put your corazón. hand on your chest today. Esto te va a permitir. This is going to allow you Yo quiero que guardes 5 segundos de silencio and just have for a few moments of silence para que tú puedas escuchar y puedas sentir tu corazón. and feel your heartbeat. Siente cómo grita. ¿Qué grita tu corazón? What does your heart say? ¿Cuál es la razón por la cual está What is the latiendo? reason that your heart beats for? ¿Te das cuenta que estás vivo? Are you alive? ¿Te das cuenta que has traído tu corazón? Did you bring your heart? Ahora no te distraigas. Don't be distracted. Puesto los ojos en Jesús. Our eyes fixed on Puesto los Jesus. ojos Our en Jesús. eyes fixed on Jesus. Ese corazón late That para heart Él. needs to beat for him. Fue creado en Él It was created y for para him Él. and by him. No para nadie más. Not for no one else. Ese corazón que That estás sintiendo heart ahí that is within you. fue el que Él sanó. It's been Fue el que healed. restauró. It's been Fue el que hizo restored. nuevo. It's the one that made new. Él cambió ese corazón de piedra He que tenías. changed that stony heart Y ese corazón que and put sientes ahí, in. ese es un corazón That's nuevo, a heart, a new heart. Nuevo. A new heart within you. que valga la pena. Let it be worth Cada esfuerzo, every effort. cada dedicación, Everything you do. cada palabra que salga de Every tu boca, word that comes from you. que salga filtrado de este corazón. That comes filtered from here. Este corazón que le pertenece a Jesús. This heart belongs to Jesus. Este corazón que ha amado tanto. This heart that loves.
Este corazón que en This ocasiones heart fue herido, that many occasions was beaten pero and sanado broken, por medio de but su this heart sangre. has been healed by the precious blood of the Lamb. gracias, Señor. Thank you, God. Gracias, We Señor. thank you, Lord. Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amen. Hallelujah. He aquí tu iglesia, Señor. He aquí tu pueblo. He aquí tu gente. He aquí tus hijos. Padre, ahora, toda distracción que ha venido a usurpar tu lugar es derribado, Señor. Ahora, cada problema que hacía que desviara mi vista, Everything de that was ti. making my eyes to get away from you, Lord God, ahora se deshace. it destroys itself right now in the name of Jesus. Es tiempo, iglesia, It's de que church comiences a time brillar that we con la begin to luz walk que Cristo ha and we puesto en begin ti. to shine with the light of Christ in us. Vamos a criar buenos hijos. We're going to raise good children. Vamos a fortalecer nuestras We're going to familias. strengthen the families. Porque la iglesia Because the church no está en crisis. is not in La iglesia crisis. The church sigue is not in creciendo crisis. The church y is seguirá gonna grow avanzando, and will continue porque to el go Rey de forward. Reyes y Because the Señor de King of Señores Kings and Lord va of de Lords, nuestra mano. He is with Gloria al nombre de us. Jesús. Glory to the name of Jesus. Gloria a Dios. Hallelujah. Glory to God. Amen. Dale un Hallelujah. aplauso al Give God Señor, some praise que Él today. está en este He lugar. is here. He is Gloria a here. Jesús.